बंधुगण आपण को स्वागत करुच्ची मु ब्रजेंद्र सार यूट्यूब चैनल रे आपण देखिपे मु नोटिफिकेशनटा ओपन करछि हमर ओडिशा ओडिशा आदर्श विद्यालय चमाखंडी रे आसी जाइछि वैकेंसी। चलतु देखिबा कौन रही से वैकेंसी। एठी देखिपे ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन गंजाम डिस्ट्रिक्ट तरफ आसी जाइछि पीजीटी फिजिक्स एंड टीजीटी इन इंग्लिश इन ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखिपे आप इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीजीटी इंग्लिश रोचे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश विथ बीईडी बैचलर ऑफ एजुकेशन। पीजीटी भी रोचे पीजीटी फिजिक्स रोचे मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन। अदर कंडीशन एज पर ओएबीसी गाइडलाइन। ये देखिपे आमर दरमा केते मिलिबो पीजीटी फिजिक्स आमर दरमा पर मंथ 25,000 रहिबो। आउ टीजीटी इंग्लिश पर मंथ 20,000 टका दरमा रहिबो। इंटरव्यूटा आपणकर कोठी एटा हबो देखि परथिबे टिके रहंतु टिके। हाँ ये देखिपे आप वाल इंटरव्यू शेड्यूल 22/8/2025 शुक्रवार इंटरव्यूटा होची। रिपोर्टिंग टाइम रही 11टा भितर आप पहुँचबार अच्छी। भेन्यू नोडाल ओडिशा आदर्श विद्यालय चमाखंडी छत्रपुर गंजाम ओडिशा। आपण ये देखिपे कौन कौन सब डॉक्यूमेंट लगे जदि आप इलिजिबल होती बीए टीजीटी इंग्लिश कि पीजीटी फिजिक्स डॉक्यूमेंट आप देखिपे ए अच्छे आमर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गोटे माने 2टा पासपोर्ट साइज फोटो पूरा एबर पासपोर्ट साइज फोटो भोटर आईडी किंबा पैन कार्ड किंबा आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं थे ता सहित जेरक्स कॉपी करके भी नहीं थे। मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इंटरमीडिएट देखिपे ये देखिपे ये भोटर आईडी पैन कार्ड आधार कार्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट +2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बीईडी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन दरकार पीजीटी कैंडिडेट शोड रिपोर्ट एंड द वेन्यू ऑन और बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम माने 11टा पूर्व ही जावाक पड़ो 11टा पर गले आपन को एंटर करिया दिया ना विल बी प्रोवाइडेड TAD number of TADA will be provided for attending interview. The engagement will be purely temporary and part-time contractual for academic season 2025-26 माने केवल यही जो वैकेंसी गुड़िक रहा केवल पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल 2025-26 ये देखिपे को डिस्ट्रिक्ट अच्छी वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट नोडाल सेंटर ओएबीएस ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट रोचे आप कौन सी राज्य भी जब इलिजिबल ओडिया आसबार अच्छी कि ओडिशा भितर रही अच्छी कौन सी जिलार डिस्ट्रिक्ट नोडाल सेंटर ओएबीएस गंजाम डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी स्टाटस ऑफ द ओएबीएस गंजाम डिस्ट्रिक्ट पीजीटी फिजिक्स कोड अच्छे देखिपे ब्लॉक बेगुनिया नेम ऑफ द स्कूल राजपुर बुगुडार गोलिया जगन्नाथ प्रसाद जामगोरडा कुकुड़ा खंडीर कुसुमी पोलोसरार हाथीओटा टीजीटी इंग्लिश देखिपे आस्कार निमिना बुगुडार गोलिया पोलोसरार हाथीओटा पुरुषोत्तमपुर भाटा कुमारडा सनखेमिडीर छनमेरी
ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ରାଜପୁର, ଚିକିଟିର ପିତାପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି TGT ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଏହି ବ୍ଲକରେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। TGT ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖିଦେଲେ, PGT ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, TGT ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ବି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଫର୍ମାଟଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏଠି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଦୁଇଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଏ PDFଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଏଇଟାର ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ଏଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍, ଏଠି ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କି ଅନମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 31/3/2025 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଏଜ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କେଉଁ 10th କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, 10th +2 +3 PGT ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ PGT BED କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଲେଖିବେ, ବୋର୍ଡ଼ କେଉଁ ଇଏରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କସ୍, ସିକ୍ୟୁର ମାର୍କସ୍ ସିକ୍ୟୁର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନାଲ୍, ଡିଭିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ରିମାର୍କସ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦିଗର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଭୋଟର ID କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ କପି ରଖିବେ। ତାର ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ସାଇଜ୍ ଫଟୋର 2ଟା କପି 3ଟା କପି ଧରିବେ। ତାରେ ମାଟ୍ରିକର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ଧରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ତାର +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ତାରେ ଆମର ରହିଲା BEDର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଏଇ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେବେ, ତା ସହିତ ଜେରକ୍ସ କପି ବି ନେଇଥିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ କପି ଧରିକି ଆଉ ଜେରକ୍ସ କପି ଧରିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଲ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 22/8/2025, ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ନୋଡାଲ OAB ଚମାଖଣ୍ଡି, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଓଡ଼ିଶା। ଏଠିକି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ କ'ଣ ଜେରକ୍ସ କପି ଆଉ ଆପଣ ସେ ଫର୍ମ ଏଇ PDFଟା ଆପଣ ଦେଇଦେବି, ସେ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ୍ୟବାଦ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲେ ଜଣାଇଦେବି। ଏ PDFକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ 22/8/2025 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।